kelakuan kita mari bokombo kita mari di maan ang nangis di masa edopor di masa bokombo di masa rakora laki luar ke ngaro aju toju korek elang si bini kiri doro nyari korek iya pak ngucap banyak selaki ngucap telo kecap si bini telo jus tambu sekali teh ya bu dia selaki keruatannya di ma korek lek kita masih di nari ya pusing nyampi tu ki anyab tengok ada ngekiro ada ruang jak munreng laki ngaraking tak pikir bikin nama tanpa pedeng bini repot paking tak isari tibi ana apa isari tibi king tak melak tik kurang paling bini king tak repot dia marah kurang dia membawa kombo di masa kiata anak pakin kok kapi cek lah korek kena kena kok jika bini kau mikir rumah mikir seabulan cek maka ada pasar saya tak peduli lambat 100.000 tak oleh apa tak mun lambat 100.000 setiap haram tak oleh apa jalan kapi kak lambat kata cakop pak kakek saya kocak deh yuk makanya gula ada pak eman kaman ring bini nikah makin akan dibenyari aslinya benih keng celeber kak keng cerewet aduh sokona siapa ke atas jadi leber udah ngacikan tadi kak curu nguncur kapi aja kak nggak ada yang jual cuko tak lembajur malah bisa laki embian benih karo ibri invest apa ibri kejutan kik kulak kurus laki apa ngudi sepeda demak kak mejulek demah tukunan emas nah diberi kejutan deh bu dapat ke tukunan emas ada tukunan emas lek iya kak mayu mulai bahkan diberi kejutan kan benih beri emas nih kayak beri kejutan kalau terkejut dembian mulai deh langut tiaki kak muntah karkar telu bulan ya woi kancengi labang ya kok dan gule ki enggak lembek bu lembek kak dan gula lembek tahun-tahun sangat lema sini ke lembek gula ki kene makin kan bakun kene kon harap bu itu ini cak begini kene odi kok bah nyaku jerengkong saja ramah dia itu iya udah syukur ke Allah begini kene cak ki odi makin aja mun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah kesempatan mangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir apolong asareng dalam keadaan sehat lebih-lebih apolong kaula ajunan saat semangken ala kotoat muka manter kaula ben ajunan tak cuma apolong etunya tapi sampai ke akhirat kau leben ajunan pakun epapolong dalam keberadaan kenging ridho Allah. Amin Allahumma. Salawat ben salam nyereng atoraki dak semul jakuste kanjeng Nabi kalaban salawat ben salam kak dinto manter tetilan jalan kaula ben ajunan ipek tabi Nabi Muhammad kalaban syafaat. Amin. Kalaban syafaat kak dinto kaula ben ajunan tak kira nyeting dek kapan saapai neraka manter sakak dinto bedena. Amin Allahumma. Para Rabu karena lakar tocunah manusia kak dinto keng tro salamet dunya tro salamet akhirat para Rabu
maka ada pun ulama untuk tingkatan kaula ajunan, untuk tingkatan umum otabe nang bahasa kitab tingkatan am otabe tingkatan awam, kaula ben ajunan ibadah keng terus warga acewi maksiat keng takok kan neraka ni kampun tepak cek pun ulama. Jadi untuk orang Tanjung me abajang kak keng terus warga, me ta'ala ko coba keng takok neraka ni cek pun ulama ampun eko cak ikhlas para rabu untuk tingkatan kaula ajunan. Tapi mun untuk tingkatan khawas syatasan pole tak penting nikah kak. Jadi seabajang benih keng terus warga se acewi maksiat benih keng takok neraka. Contoh nang kitab nikah si masyhur ceritanya Siti Rabi'atul Adawiyah. Siti Rabi'atul Adawiyah ni kaya dalam tua nerang terangan para rabu bahwa ibadana tikal kiba mulai ni kan ngelak serang larangan saya buka agak ada Allahumma sholli ala Muhammad. Tetimun Siti Rabi'atul Adawiyah untuk tingkatan sufi nikah ibadah ya benih terus warga ya saya tak maksiat benih keng takok neraka. Makanya Siti Rabi'atul Adawiyah ni kadebu sedikit ketua nah ya Allah cak sekingan kui bahasa Tanjung ya Allah dan kulamun seibadah keng terus warga pacewaki dan kula dari swarga munten kula nyimpang dari maksiat keng takok neraka capuraki kula ke dalam neraka. Boh mun kula tak bengal doa senika benjak mun umpian bengal ya to dilang uti kula keng takok pertonongku pada rabu baru betul ada wian kak kula siapa jeng benih keng terus warga pangeran mun kula siapa jeng keng terus warga kula pejauh dari swarga ajudan dan kula saya ambu maksiat benih keng takok neraka munten kula saya tak amat sejat keng marga takut neraka pamasuk aki ke dalam neraka nih dan kula saya ibadah ben saya ajawi maksiat cuma situng dan kula terori dona ajunan maka parido aki ajunan dek ke dan kula nikah bentana nikah pikir ibi kula orang ini kemunlah oleh ridona Allah napa boleh selamat masuk swarga makin masuk neraka nyaman para rabu. Contoh tore ajunan teman mireng kabar iki cek neraka ni kebeda olar ben kalah setocuna untuk nyengak nyiksa ke orang yang masuk neraka teman mireng kabar kan neraka beda kalar ben olah kalar colon olar ben kalah baik bolong teti kalar olar ben kalah ilmu neraka ni kesetocuna untuk nyengak otak banyak sedek ke orang yang masuk neraka kan beda ki sambian tak mikir mun pas olar ben kala ni ke beda neraka pada rabu olar ben kala ni tak kira nyengak ke hula ben sambian apa ya mikir nyengak aja pada panas karena fulun tinggi ya magi olar bukan olar ben kala ni masuk neraka kia kak jadi mun bah olar ben kala ni sebab ilmu neraka untuk nyiksa hula ben ajunan tak kira nyengak olar ben kala ni nyengak ada maka ada fulun ting pada panas ku kira mikir nyengak mikir panas setibi para rabu olar ben kala neraka ni kapakun nyengak kau ring saya masuk neraka bo tak panas punten lo panas minta panas so Allah olar ben kala saya masuk neraka ni kala ben ridona Allah sementara orang saya masuk neraka ni kala ben penduna Allah jadi makin masuk neraka keng mun abareng ridona Allah para rabu tak kira panas buktena olar ben kala saya masuk neraka ni tak panas minta panas polan saya masuk neraka abarengan kala ben ridona Gusti makanya Rabi'atul Adawiyah ten benih swarga bemun gula ngak swarga bemakai ajunan kan terus swarga kan ki nika ampun ikhlas pun nika ampun cukup untuk tingkatan kaula ajunan mi abajeng terus swarga kak minta maksiat takut neraka nika ampun ikhlas untuk tingkatan kaula ajunan nika coba nika tepak pun amin beda saya paling mabeen saya mabeen boleh beda nikah ikhlas juga keng paling mabe mi apa jang duha terus kia mi macam solawat saibu terus banyak APC nah nikah ikhlas tapi tingkatan paling mabe tak napa nih kata napa jadi ibadah keng terus beli sentuhnya ini kata napa oleh bukti nah
tanggal 10 Muharram ya ada nih, tanggal 10 Muharram ini kan di Kanjeng Nabi saya ada buaki man wassa'ah lahu yauma asyura wassa'allahu lahu tilkas sanah. Siapa orang seh mencemper ke keluarga na tanggal 10 Muharram ahad pole ni abri pese karaji na ipabenya mun biasa na abri seket kuleku pa abri sejuta. Jadi ya amin deh ya bu. Macam mana? Deh ya kado. Allah bisa laki lah ya kaya kita ibri eko. Amin gelu. Siapa tahu dek kibik lagi na ilong bolong aki. Malah bisa laki embian beni karo ibri invest pa ibri kejutan. Kik kulak kurus laki pa ngudi sepeda demah kak. Mejolek. Demah tuku emas. Nah, diberi kejutan deh bu. Dapat ke tuku emas. Ada tuku emas lek. Iya kak. Mayu moleh. Bahkan beri kejutan kan beri emas nih kayak beri kejutan kalau terkejut dembian mulai deh langut tiaki kamu tak ikar-kar telu bulan ya woi kancengi labang ya kok nah, tak kira susah buk cak bisa masuk libat jendela tak kira Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ibadah tanggal 10 Muharram mi ibadah mi sedekah mi abri karaji atau abri ke keluarga tujuan dan ikatunya para rabu artinya wassa'allahu lahu tilkas sanah setahun bukan pekempang rizki berarti kan untuk ibadah benih cuma ngarep akhirat tapi juga ngarep belisan dunya. Jadi untuk tingkatan yang paling maba nika juga ikhlas mi maca selawat terus okia nika ikhlas tapi paling maba pada rabu. Tingkatan yang paling sedeng mi ibadah keng terus warga takut neraka. Tingkatan yang paling tinggi mi ibadah terus warga tak penting swarga takut neraka lo takut ke neraka napa saya ketero keng tero ridona Allah nika tingkatan paling tinggi untuk gula benajunan ibadah keng terus warga ibadah keng terus saya itunya nika ampun ikhlas pada rabu. Jadi cak oba ni keampun tepak semoga kau leben ajunan pada selamat Allahumma beda selopot apa selopot mi abajeng bodoh matuai luar juta abajeng ni ke berarti saya abajeng keng troyan lemah matuan ni kelopot para rabu ni ke selopot mungkin abajeng ki beda hubungan ben Allah ni ketepak meskipun sampean saya arep beli sentunya keng trosokia ni ke ki tepak keng tingkatna paling mabe keng mun sampean tujuan selain Allah ni kelopot insyaallah tancung ni kapi ngarep Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma lemban sekauncengan kan ngarep kenceran di Allah kan ki kan tak uning kelak cak beda sarung kan masalah nah iya masalah yang dena apa beda sarung ngebereng berarti nikah asli tak uning oh iya tak uning keng mun molotan ro kak beda sekeng uning kak menmolotan kantor kadang boleh pilihan nih kamu nih Bengkalan muni Tanjung tak ngocak polan saraan kak iki mun saya molotan tepak kasih melarat cak anak ang seero kauncengan kaki cong kauncengan kaki pak kenyang kok mun saya molotan melarat coba saya molotan tepak kasih soki cak kauncengan kol 2 kol situng lah aselah cak kol 12 bi nilai cak kon kak tua harap pelek ini sebiasa nama taan mataan selaki datangi bebakul selaki datangi bebak ca arpuan ang benbi ni na sarpu ka berkata denak anjang kok menikin ngalakin trotawa esenak tung 2 3 kelekung ke pasar haram ka jual cuku akan berkat le kon kak tuan rajaan tahun lambe eko apa bu haram ada nyak letek ka setia cak gelak grup nak kakek yu apa maki ocan apa ajungan ya kok binin siapa mereka sing ocan ya Allah maki ocan apa ajungan mun tebak kasih soki ya Allah mun tebak kasih melarat maki terang pah tangid dah ada orang nganggo tantan cek leson apa pah tangid teman aduh tadi mun kasih soki maki Allah maki ocan apa aju ibu ke imun mataan Allah njak miece apa lah kakebuk itu kita terlancang umur kakebuk selain mati kapi karembian bi tibian ya wala tak mantoman sekali itu pak karing apa dina deh
Maki ojo apa jungan deh. Alhamdulillah berarti itu Pak Kering Tanjung berarti. Oh iya 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 iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus orang yang selamat di kepada Rabu saya ingat napa? Ingat napa yang selamat? Saya bakal masuk surga ni kayak ingat napa? Saya bakal masuk neraka ni kayak ingat napa? Tak bisa pasti aki mungkin enggak? Tak bisa. Mungkin ni kasih beda cuma tanda tanda. Mun masuk surga tanda na ibadah, mun masuk neraka tanda na maksiat. Ni cuma tanda. Tanda ni kalau tepak melolo pada Rabu, tanda ni kepada selopot. Makanya si ibadah cek sombong gelu. Tanda ni kampo lopot. Jelas? Ondum ni kata tanda ojen. Keng belum tentu kapan ondum ojen pada Rabu. Terkadang kari ondum kari akela ben ada apa-apa. Terkadang hurdu hurak terak rombro terus. Reng Tanjung pah ngucap beda carok. Jadi tanda ni kalau masih tepat pada Rabu. Seibadah cek sombong gelu seibadah. Karena ibadah na ajunan cuma tanda selamat. Tak mesti aki ka selamat. Tanda ni belum tentu tepat. Si ahli maksiat ajunan cek putus asa gelu. Apa napa sebab? Karena orang selamat tak selamat dia kata pangki mangkin debuna Imam Ahmad Fisni innamal a'mal bil khawatim. Napa cang mate na orang do pangki mangkin. Jadi gula benajunan mangkin lo itu moga napa si kiai napa sering tani lo pangki. Makanya lo bisa gula benajunan si ibadah pah sombong tak bisa lo itu mo. Pulang si ustad kelenun Holil Yasin cang orang ustad engki Tanjung si ustad kalum kopur ambu si teti ustad. Tak aja depan gula mati bah malaikat tak langkong tak gula bah jawab ya jawab yang gula ustad pemulai kada ni kak pemulai aki ni kak apa kan engki ustad nangkin ni kalum kok tahu sa ke akhirat ka kuburan fa ambus dadi ustad mi abah sa kuburan kak mature dadi kiai mature ustad kula ni kamu nak ceramah apa Rabu mau nak ceramah agama yang kedua akan disampaikan oleh Al-Karim Al-Fadil Al-Mukarram Al-Kohol Al-Mena kan dia terus abang kan ambo sini kampo alam po tegape tampe ustad cang goreng boleh saya ngocak kiai iya di naga antar ke Mekah atau wab haram soko ya tebi ring celenggu cek kan Mekah boleh elang ustad kenapa boleh gelem kopur kan to obo foto ne pasang cek raja aja debak ke Mekah masuk ke Arafah tendang ke jedari bare mangkan haji penalti gula ni kan saya di anak kau ni kak nih mana nih Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika kuda benajunan ni kepada Rabu tai pangki mangkin na bacang saya tenah ketika kuda benajunan abali ke Allah Islam mana pa ikibo mate napa Islam mate ikibo mate mangkana Allah subhanahu wa ta'ala mainga kaula ajunan terkait masalah mate kak dinto Al-Quran tak cukup sekalian tapi ini beli para Rabu sepertama Allah madapat di dalam surah Al-Baqarah ipakuat debun Allah wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun fala tamutunna sing cek sampai mate sampian sing cek sampai sete sampian illa wa antum muslimun kecuali mate dalam keadaan iman Islam ma ikiba ma pada Rabu nang Ali Imran ibali boleh ya Allah ya ayyuhan nas
ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum korla apal makilimun netok bani dukale pada Rabu mun beda ayat sampai yulang dukale cepun ulama ahli Quran li ihtimamihi karena ayat seelibel ini kasaking dari penting pada Rabu mangkana tak cukup sekalian bi Allah sampai beli boleh ma ili beli penting mangkana tan tidak penting eliba mun penting ili beli mun tak ili beli ila lo penting je sampai dibeli fala tamutunna seadaan fala tamutunna illa wa antum muslimun sehingga cak mati ongku sampean kecuali mati Islam sebudian beli pole wala tamutunna illa wa antum muslimun sehingga cak mati kecuali asangu iman apa para Rabu mi segak dintok kula benajunan maki ibadah banyak kak kula benajunan maki la sajjad sampai celeng dari sa sujud keng mun mate iman Islam tak ikiba mate percuma kula benajunan tak kira selamat jelas kula benajunan maki ahli maksiat maki ahli tusah maki banyak kelakuan cuba keng mun iman Islam ikiba mate pada Rabu pakun masuk surga amin reng tancung banyak itu sana keng mun mate Islam iman na ikiba mate husnul khotimah maki banyak tu sana pakun masuk surga amin. Bagaimana kalau banyak kesalahannya tetap masuk surga? Bagaimana kalau ahli maksiat tetap masuk surga? Bagaimana kalau banyak melakukan kekeliruan tetap masuk surga? Tapi dipurpur dulu, dikursap dulu, dikumbah, dibega. Rut, mulai Rut. Mulai Lung. Mun iman Islam iki bemate pakun masuk swarga ya mun andi tu seki masuk neraka gelu keng pakun yang kak pada Rabu keng make ahli ibadah keng mun mate na mate tak ngiba iman Islam maka ibadah senyak banyak habaan mansura kenceran kak dinto tak ada faedahna sama sekali mangkana kitab Durratun Nasihin cerita aki bi ulama bahwa lembak bersitung orang alim luar biasa santrena sebitek ebu para Rabu asmana kibersisok kibersiso kak dintok luar biasa ibadana santren sebitek ebu keng mate na iman Islam mate ikiba mate kibersiso cepon ulama mate dalam kabadaan suul khotimah kibersiso makis titik amit nyeting ke swarga tak ongke sama sekali dari neraka pada Rabu mantir selamat tegapi amin. Makanya cepon Imam Ghazali sehingga munat mau benoreng kula benajunan pak aroma seorang lebih bagus dari abah ini cepon Imam Ghazali atau mau bunuh orang tua bagusan nembaji ya kira-kira benabak sikit ngoda mak bisa lek bayi cek embaji lah umur sebitek berarti kan siapa jeng lau le sebitek tahun can ngembah lah bukan nembaji lo kira nak bakun bak kedigat gimana kan tapi cang sing ngoda bagusan embah bulan ibadah nak abitan bejeng ngebenyaan cang situa lo kira yo bagusan saya ngoda jiana masa bahiana mak bisa bahi kan tu sana didikan jong engkau tahun sabitek lanyin tumireng mandi lambo ilung mulai lung teti cang sengoda bagusan setua ibadah na pulan benyaan cang setua bagusan sengoda pulan tu sana didikan pulang ngoda dia kecebun Imam Ghazali saya enggak orang pakun lebih bagus dari amba ajunan ningali ulama ningali kiai untung kamu teti kiai yun arab kak kiai jo ibadah tahu ilmu nak syarat rukun ngerti teti ibadah na jo tepak abek sering tanya jika lorok aki acung let cek tepak cek lopot lo tahu makanya untung untuk kiai je bagus ongku secang ring tani secang kiai punten untungan ring tani ben abuk si kiai masa kiai hengki bagusan ring tani
kule si kiai ini kala tahu cek haram ki kala aku ring tani kesama kala ko dosa lo itu les bi malaikat cek tak tahu cek haram mun tak tahu mun tak umat tahu apa itu no jadi secang ring tani bagusan kiai secang kiai bagusan orang ta bahkan Imam Ghazali ini kabri contoh tapangki ben orang kafir kau leben ajunan tak oleh pangucak celaka deh celaka tak celaka ni ke beni urus nagu leben ajunan kasokan Gusti Allah pada rabu tak pangki takut se kafir oleh hidayah masuk Islam mati husnul khotimah takut se Islam ni kapah au berkafir mati dalam kebadan iman ngalto mangkana orang pakun kau tu lebih bagus sebagai bentuk tengah-tengah kaula ajunan ni kedua boleh Imam Ghazali polan Imam Ahmad Fisni nang syarah Arba'in Nawawi adabu innamal a'mal bil khawatim manusia ini ketergantung din budinna manusia ini ketergantung matena makanya makanya kata bangke ka ala haddin sawa pada nih kak seibadah cak sombong geluh matena lo itu muhulaku cak mati dak remah saya maksiat empon cak putus asa selamanya kita dapat kenor-kor sampian pebenyak ala kutus abadi ke Allah pakun isapora setuju sana sareng Allah subhanahu wa ta'ala sementara orang saya asapora atta ibu minad dhanbi kaman la dhanbalah orang saya tobat dari dosa persis pada ben saya tak ngalakoni dosa sama sekali amin amin makanya gula pada Pak Situng jawabuna ulama 5 perkara ini kemudian laku pada rabu ni kayak mati nak kafir beda 5 kelakuan ini kemudian laku pada rabu mah eros terus sakit tak tobat ke Allah selema ikelaku maka gula benajunan mati mati na dalam keberadaan tak sangu iman ben Islam mantar kau le benajunan selamat tagapi yukhsha ala khitami man takallama halal adhani aw asaa muslima aw aqqa aslan aw ta'ata khamra aw istakhaffa fi salati amra ini kedua ulama beda 5 perkara ring tancung 5 perkara ni kemudian kalaku bi kaula ajunan patah tobat eros terosaki selema nikah kula benajunan mate na eka mate suul khotimah eko bete deh mate suul khotimah mun sampai lemak nikah pakun eka laku tak tobat ke Allah selema bi ten kula pada apa ajunan manter apalah ben manter bisa ngamalaki amin sehingga saya ngamalaki selema nikah ejauin bi ajunan insyaallah kula benajunan ejaga bi Allah dari mati dalam keadaan suul khotimah manter sagak ditobadana sepertama panapa saat tiaki kula benajunan mati ka mati kafir sepertama cuma ulama yukhshala khitami man takallama halal adhani aw asa muslima senomor situng panapa saya kawaris mati kafir man takallama halal adhan orang sebiasa adekan dah ketika di masjid tempona adan karena aku tak tempat ke saya hadir masjid tempona adan para rabu adan tak iki ngaki pah rebut pakun seakan dejukok pakun seakan debeko pakun seakan debuja pakun tak langkung mun tempona adan kan dena apa saus ni keambuaki cek sampai suara adan ni keibendungi kalaban suara lain para rabu apa nama sebab adan ni ke Allah semanggil ka adan ni kepanggil na Allah keng semanggilaki manusia makanya ring tukang adan ni kemulja ring tukang adan ni terus cetelok pada mending sabiasa ni sepertama ring tukang adan ni kah polan ring tukang adan ni kemanggilaki orang yang solat ben asli na panggilan ni ke Allah semanggil keng ibekil lebih tukang adan ring tukang adan ni kah situng masuk ke kelompok khamsatun lam yudawwad fi qabriha berdelema orang seilum kubur tak kira ancur betenah salah situ ngeselema nikah al muadzin al muhtasib orang tukang adan selalu gaji berlema bekto ke masjid adan se adan tak ibajar tak gaji makanya kemudian tak usah bahas akhirat kan ilmu kubur bae betenah tak kira ancur para rabu olah tanda ngakan cacing tanda ngakan dek ke orang tukang adan nikah 2 al muadzin al muhtasib atwalu a'naqun yaumal qiyamah orang tukang adan ni kemudian i akhirat leer paling lancang car terus loros benih pan adan pasti tiba nyak ngak deh
seeko cak le era lanceng nih kak cepon ulama ahli hadis ring tukang aden nih kemudian ketika imah syar orang takelem kapi dek kepelona ring tukang aden nih ketak takelem pada rabu karena ketika perlu nih kejen ngetas cetak kapakun bedek ya tas perlu makanya kau cak le era paling lanceng benih pahu berjerapah benih Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas maka namun tempo na beradan sibuk na apa saus kapotran si kikin ini kebiasaan aki bagi makin potran tempo na main HP sini kali apa adan bi sampean sabak keluna ya adan tak oleh deki mari adan bagi boleh sini kebiasaan aki kapotran si kikin ini kali malih biasa ben ajunan kula ben ajunan mun tempo na adan tori cak akan dah kini ngaki pas adan ni kejawab cara nak jawab torok bunte adan ni kecuali hayya 'alas shalah ben hayya 'alal falah ni kecek torok bunte tapi kalau ben la haula wala quwata illa billah selain torok bunte kapi Allahu akbar 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 sini kajaran jawab insyaallah mun tancung tak kin paengak deh kak Allahu akbar Allahu akbar alo la asar kana kok kilo atana pon jadi mun tempo na aden cek adebu pada rabu main HP tempo na aden sabek gelu HP nah apalagi cek penting aja sampai pas suara ningali TV anjunan keng mun tempo na aden patek ikelu TV nih kah apalagi tepak ke berita cek lebur saya eman saya patena cek pemunyi silent HP ini pemirsa telah terjadi kebakaran di salah satu rumah sakit di Iran karena dibom oleh Israel 3 dokter terbakar dan 3 mayat melarikan diri sengunceng nikah saya ntar tibi nih kan panitia apa mulai panitia Allahumma sholli ala Muhammad dan gula ki engak lembek buk lembek kak dan gula lembek tahun-tahun sangat lema sini ke lembek gula ki kene makin kan bakun kene Arab apa buk itu ini cak begini kini odi kok bah nyaku jarang kong saja ramah dia itu iya udah syukur ke Allah begini kini cak ki odi makin aja mun bah apa kelampin iya ya salin nih gula itu akhirnya tuan rumah termasuk aswar keben fi kalampin ribudian ini kenyamanan baju kebesaran kak kalampir aja gelu nih iya ada penyuhui bagi kak yang makin aja gelu nih sorry ya ini kayak bulan beda kancing aja unung lebet deh kak di tanang ya bener mon kalampinan jaluk raja gelu kayak ngoreng kayak ni karena pada iya le tak deng padeng du kancing ngaltok deh jaluk gelak itu memidak lo benger kak king lo benger aja gelu pandai masuk keluar boleh berkancing wahai kok ya, iya mula mi hah
nih kerja dengan sang bah bediting tabu dia biasa dengan saja di nak dia ada nih nah kurang press body nih oke alhamdulillah kenapa yakin boleh oh menteraja boleh pan kebayaki kan kejaki boleh pan kawan raja boleh roh pandi telok pas lo banget itu mau canda remah buk mata itu mau cak tinggal raga dia buk yang karo semua raja ngeltok boleh kalau keluar tak itu mukeh tak itu munya temu Allahumma sholli ala Muhammad makin ini gue lagi ngeliat orang tuh ngaki pengajian buk ini di dendong orang nguncang TV alah pengajian ke ngepong ke Pak Kartiman leka bon beda berempa saya kawuris mati suul khotimah beda berempa saya nomor situng akan ada ketika adan mangkana mun adan pada Rabu cek sampai sibuk mun tempona adan piring ngaki dimin karena adan ini kepanggilan Allah orang saat kan ketika adan kan demang nih kayak nggak sing sepele tapi bahaya nih cek raja nah ikamati suul khotimah kau leban ajunan manter bi Allah ejaga sehadir manter pasalamata maka ada balik ke putra-putra namun tempon adan balik ambuna cak akan de adan cong kini ngaki gelu main HP kalak ke rumah adan tak boleh nak je gelu sabar kalak HP nah para Rabu mun dah pergi kene biasa ketika dinto insyaallah kau leban ajunan sampun tua nikah eke ngai ku lambe ki kene bimbu nek lagi sandal mun sampai akan daden awas tapok colong jambu ambu kapi kini ngaki adan kini ngaki sampai makin pekuni ke ngai panaden panakan de ngak ke lambe bimbu se tapok keben sandal roka pekuni ke ngai mangkana mulai makin biasa aki kapotrana beli aki kapotrana mun tempona adan tore patang paenga cek sampai adekan de ketika adan karena orang seadekan de ketika adan pasta atobat maka ika waris mati dalam keadaan su'ul khatimah manter pada selamat Allahumma mertung nih nomor 2 au asa muslimah tengkih kata tangkeh pada Islam mah pada Rabu tengkih kata tangkeh lebur masake atina tatangkeh orang setengkih kata tangkeh orang sampo ke masake atina tatangkeh orang sampo lanyala kata tangkeh senget nenget kata tangkeh pada Rabu kak dinto mun sampai tak tobat bah irus terosaki maka kak dinto bakal ada tiaki orang nikah mati dalam keadaan iman Islam mengantuk ketika sakaratul maut manter kau leban ajunan selamat amin makanya saya enggak mun urusan ben umat Nabi Muhammad tengate urusan ben umat Nabi Muhammad kepada Rabu urusan berak lo kempang ben umat Nabi Muhammad ya gula banajunan pada Rabu palagi yang bi orang kalau kue coba oleh malis coba sepada ni ka oleh tapi gula banajunan cek sampai andi kelakuan tengkih terkadang orang menyala sekalian iblis telu kali terkadang orang tak lanyala bah iba salah terkadang tanah bengkit bah yoba di sampung ngalian bengkit tanah banyak jadi sadar maling tanah Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat maling tanah saya muljaki Allah cepon maling tanah torikan mangkin se aroma satu man ngalak bengket arbutan dan teretan mun lebeni hak para Rabu tori pungki beri kesempatan pembeli karena tanah serbu ni gula benajunan mati gula benajunan tak melo bi nak foto belum tentu ibadah gula benajunan melo seksa nebudian menter pada selamat terpada selamat mun ben umat Nabi Muhammad ni kada pada boleh king pah urusan ngeco andi otang ka andi otang pak tak majer para Rabu sampai mati pabagusi orang king mun andi otang tak majer ni kada kira selamat para Rabu jelas ada padahal semua tak jelas je andi otang manggana king mun lakarta andi seifujerakin aja pun ulama kula benajunan tak majar mi tak majar lakarta andi
tak itahan nik pah mate nik bi Allah budian ifajaraki mun lakar si tak majer keng tak andi niat majer keng tak lumandi tapi kan terkadang beni senika ilong bolong pande pak sajuta pah tali karit man si coran-cora tini deki oh tanga ilong bolong aki na boleh dapat sajuta ku tak iman boleh pande bungkol pa bolong ben sa adaan oh tanga si budian ha tali boleh kok. Hadirin tengah teh menter gula benajunan pada selamat amin. Salah biasa ben tentang kesalahan ni kesepenting gula benajunan cek nget pala mari salah minta sepora sini gula pala mari salah minta sepora saten pun tena telasen le ke minta sepora cek toro kadang engkok lek janji tok patok biru mak ngekuitok patok biru gula benajunan gula ben sampean kata tangke ni kata usaha bahas masalah selamat tak selamat nyaman dengan along polong ni kemun pah abah tak apa kusen ben tetangke bener cak orang along polong ni ke pasti butuh kata tangke bener mangken acara ni sukses tak yang bulan tetangke entar kabeh kak khulilias sin magida akan tumun tetangke tada entar haram tak api datu mun ketibi gula baca gula beres dungka-dungka di ujau udah pak mak ada orang pah ngalamik hadirin hadirat muslimin muslimat yang tidak terlihat dan coba ada pahatok kotok apsa apa tetangga pada rabu napa boleh kelakuan berak kelakuan demang dia perlu tetangga kelakuan paling demang napa boleh si berak apa sih demang misem dia tak luang pulsa misem tak luang pajak misem tak kin kedua keng misem ni makai kelakuan paling demang perlu tetangga pada rabu yang tancung panguca yang jago mun keromit tak perlu tetangga iya lah ngotin tar kebara ada orang ngembian celik daya terus jalan boleh pakun ada orang daya cak bitabit 2 hari bayi tetika misem ni gala perlu orang ada orang saya tak perlu orang dah pernah boleh kelakuan selebih aja misem kerja bendem jelas masalah keng ngoreng pakun tak saya sepenting kula benajunan saya tak pernah apa injok le keng muntang madu jikeng cek cerek yang tina cek orang cerek gading tibi juga asli na beni tetangke cerek keng ngombian banyak gelung ngarep tangke mbian ni ketero gelu gading ngoreng mantai berni pai ke belu cerek coba mbian cek tero enja tak apa-apa masalah tetangke cerek ya macam tetangke muntro awoba gampang tetangke cerek jibi mbian lampe ku tak lampe kambian pecerek orang keng mun sampean lampe haram bagi cerek awoba orang coba ada je cerek coba leku atre ayam goreng pakun cerek du malam atre rawon pakun cerek telo malam atre bakso pakun cerek pak malam atre tahu isi dalam SM mercon peto mak lihat letuk colong secerek je ya meni beri itu apa kun cerek pola ap tetangga nak kaki je bu mak le iran ngale ketencung le boleh cek ngecet lagi boleh langsung pas cendar ya kok on berdua nomor telok 5 menit lagi bang mari apa? India bedreng India kocaan pote dia jadi Allahumma sholli ala Muhammad senomor telok pada Rabu panapa kelakuan seeka mati kaper senomor telok awakko aslan langka kurang ngajar dek ka orang tua dua pada Rabu saya kurang ngajar ke yang tua dua nih kurang ngajar ke bapak lebih-lebih kurang ngajar kambu masake atina bapak lebih masake atina mbu bengal ke bapak lebih bengal kambu mata ngercet ke bapak lebih-lebih mata ngercet kambu eros terosaki pahluk minta sapora sampai mati pada Rabu ika uris mati kafir jelas ini akan dering tancung sahabat kanjeng Nabi nih kalau sahabat kanjeng Nabi ini kurang didik mati kafir gara-gara kurang ngajar kering tua bini
sahabat nih kak dah boleh kuda ben sampean beni ustad leka lamban ni kepada situng sahabatnya mana Alqamah ni kasakaratul maut etalken dia sahabat selain la ilaha illallah aketek Alqamah etalken boleh la ilaha illallah aketek Alqamah ni polan sahabat nalken Alqamah ni kapakun aketek tak ndak pada rabu bersitung sahabat alapor dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Kanjeng Nabi Alqamah saya ya Rasul sakaratul maut etalken kalaban la ilaha illallah ku tak aketek tak gelem maca la ilaha illallah Kanjeng Nabi pahatanya kaifa salatu dak remah jeung Alqamah je wa salatuhu kada wa kada ya Rasulullah bumun jeung Alqamah luar biasa Kanjeng Nabi ben pelak cak saking ngakui bahasa tancung bu Alqamah ni jeung luar biasa Kanjeng Nabi Alqamah ni mun Jumat Kemis lamangka ben contoh lah contoh cak saking kui bahasa dina apa ini gelak dia nak dia cek contoh ni kaifa saumu dak ada apa aja ngak saumuhu kada wa kada ya Rasulullah pasan Alqamah ni keluar biasa ya Rasul tempeng selain paling sergep apa sen ni kah tanya kijak saking ngakui bahasa tancung bedereng tuana ya hongki bede ya Rasul ko ni ereng tuana ku tak pah embuk dateng lah sepuh Kanjeng Nabi langsung anu Alqamah sapora aki kita ku andi salah kesambian Alqamah ribu aja nggak bagus pasana bagus keng maca la ilaha illallah ni kata anda tak kok keng salah kesampian sapora aki Alqamah ni kata gelem metalken la ilaha illallah baku waju bembung dan kula napa boleh itunya ya Rasul maki ke akhirat tak nyapora ke Alqamah ni dan kula cek saking ngate ke Alqamah ya Rasul cek saking Alqamah ni kalangka mulai kini dan kula lega ya Rasul cek saking Alqamah ni kesubangan mulai lambat dan kula halal dan kula secek cermat secek bereng Alqamah selangka ke dan kula kan Alqamah andi bini ya Rasul Alqamah ni kah mun kabini na misem keng mun kakula merengot mun kabini na kalem keng mun kakula agedak mun binin emlaki kalampi mun tan kula epalain tan kula cek saking ate pulang tan kula eporban orang bini saanyar ekol lebi Alqamah ni kah tan kula tak nyapora makibila ke Alqamah cek mun Kanjeng Nabi mun sampean tak nyapora tikel Alqamah iyo bar mak le tak bit nyak banyak seksen rek obar kok boleh gedung ceremet kah abu cek ring bini berongku tangki bu berak ring bini ni kata lo pada benik kama kering tua kan ni berak tak usah bahas saya ngandung tak usah bahas serembi pati audi tak ada apa ngajen tek kumun sandiana gini ku tak leng jauh ambu sekali tekku ya jadi malah gini budi lagi ada iya aku pak ngocak cocok cara mereka katanya tang laki lo kau jangan lengi ding kopeng ayo apa tangki mangkana anak nikah apa benembu ke mamulja mun ka anak mulja nembu benepan ngopun dar nau cara norok ke kayu tempat garing apa dina dia embu ni kalau karku tutuat kalaki yang mun ka anak kamu mulja nembu kak benepan ni kak su'ubatil hamli ngandung sagang bulan ni katibi di mabudare ngandungi kedua betangki ngandung sagang bulan berra rembi antara udi ben mate katibi pah mare lo mare kapan mare rembi nyusuwe 2 tahun para rabu nyusuwe 2 tahun mare nyusuwe ngandung gole ada yang kene aja apa tedung anak kapan ngecek kakak kede ngeding boleh aja bah gelak kaki buk ada ngeding anak lagi deki puru betang cuma nanti naga ini makin ngantuk kede mata kira ngit tedung umpian tengah malam bian tedung pak nyaman cek begitu metemai tapetak gini ambu cang lopot tepak kaya lo ngasih tapetak hari tangkan cari yang kuno lo ngi kapan ngiding cek ngale kalincak berok depak kalincak berok pah sarung ngasih buka melkot pah itajok ke atas cetak se atas itu pue lato na ceceri bebode
cak nyempit ada pacangko cerok norok dari tembetem nung tedungan anang ambu senangis sabe tedu nggak boleh ku tak lagi nabah dateng boleh bahadanya ngeden nih ngeden nih ada apa kak kacung ngedeng hah Bapak ngelekan nih raja nih kok apa kaki buk mulai kalah buk kiba mulai deh ya lo apa cerita yang kiba mulai pada mulai benembian Allahumma sholli ala Muhammad ketimbung alkoma ni kecik pegel alkoma ni cek beci ngobar lelo poton kanjeng Nabi obar kanjeng Nabi pahmakon Sayyidina Abu Bakar nyari kaju Sayyidina Abu Bakar ben para sahabat nyari kaju kering tompok kaju kering yo di para rabu aku lep pada rabu apoi pak tetina apoi pak rabeke bi kanjeng Nabi pahmakon alkoma masih sekarat je onta laki ke tengah apoi je pan alkoma ikala yon talaki na pahacerrek embung alkoma anak ten kuliah rasul cak opera ki di odi nyapora ten kula nyapora da iya menembuk je kak make pegeleda marwa idina ro ja karo ariet tok de dia menembuk tangki bu nih kemakel akan jedok de karo gendi ya kak munate ro pagung reng lake tar celat ter andok ta andok kalam pelak kalam kayak make sambil ngocak ju sambil ereng kesi menembuk ta ya bu hebat tambu de iya kak mangka nak embuk ni kemakel banyak kikir jo tigel maklumi cek laben encok lajen ni lah torot karena mbuk nikah benih keng ahli ngocak keng leso thank you bu kelakuan kita mari bokombo kita mari di maan ang nangis di masa edopor di masa bokombo di masa rakora laki luar keng ngaro baju tojuk korek elang si bini kiri doro nyari korek ya pah ngocak banyak selaki ngocak telo kecap si bini telo jus tambu sekali ya bu dia selaki keruatannya di ma korek lelek kita masih di nari ya pusing nyampi tuki anyab enggak ada ngekiro ada ruang jak munreng laki ngarakeng tak efek bikin nama tanpa pedeng bini repot paking tak serti biar apa sih serti bikin tak melatih kurang pering bini keng tak repot di marah kurang dia membawa kombo di masa kiatan pakin kok kapi cek lekor kena kena kok jika bini kro mikir rumah mikir seabulan cek maka ada pasar saya tak peduli lambat 100 ibu tak oleh apa tak mun lambat 100 setiap haram tak oleh apa jadi orang kapi kak lambat kata cak kopak kaki saya kocak deh yuk selaki dengan nengke ngaruh abah korek kiro nyari kerja ada milik si ibu ya bah banyak je kan tidak tak ibu makanya gula mada paeman kaman ring bini nikah makin akan dibenyari asli ne beni keng celeber kak keng cerewet padai kok yang njok saraan cerewet bu cocok karena oke ngocak ada membian ada iya kan ada setel bukan dengan ni aduh so kena siapa ke atas jadi lebar udah ngacikan tadi kak curu nguncur kapi aja kak nggak ada yang jual cuko tak ada baju oh sakit itu tadi mun selakeknya punya mantok od bi embian Allahumma sholli ala Muhammad pada Rabu mangkana urusan bendeng tuan ni ke urusan beraka mik kula benajunan alko makurang didik mati kafir pan yo bore ni ke burung pahitalken boleh embung pan ngucak sapora ni nyapora ko cobar nyapora kula pahitalken la ilaha illallah pah nuruk bunte alkoma ni ku tak pah ngucak la ilaha illallah pah mate pada Rabu kurang didik mati kafir alkoma gara-gara tak sapora biring sepona padahal alkoma ni ke sahabat padahal bejengan ni keluar biasa cepon sahabat pas luar biasa pada remah kuduban sampean si benih sahabat sebejengan cecer lekah sepasane kalak jipu jipetok lekah paki kurang ajar tak minta sapora pada Rabu ko betir kuduban ajunan tak selamat terpecir kapi Setiap pertanyaan sini kemakin
derem mamun pahring tua ni kemangkin lampun wafat abe langka abe kurang ajar abe masake minta sapora ke ring tua ampun se pada derem menika hadirin dan gula mangki keterangan yang situng kitab nyamana kitab Ihya Ulumiddin ning kitab Ihya ni bersitung hadis riwayat sareng Ibnu Sirin kanjeng Nabi ada bu senika innar rajula la yamutu walidah wa huwa aqin bihima fayad'u Allah lahumā min ba'di mautihima fayaktubu Allahu lahu minal barrin bada situng orang laki cepon kanjeng Nabi korang ngajar kareng tuana masake kareng tuana langka kareng tuana pah ring tuana sete pan ring tuana sete pah anang sadar ko lembek langka kareng tua ya ring tuana sete lah maki sadar percuma cak ring tuana wafat para rabu ring tuana sete fayad Allah lahum min ba'di mautihima ken cepon kanjeng Nabi kapan ring tuani ka sete anak ni ka sadar ku tak ring tuani pah itu aki bi anak enggak inyo onaki sapora irbai esadekai cak sikit ngamangkin iya hole ngak mangkin nika pah iya hole ring tua sampun setu pah iya hole padahal lambek ki oding korang ngacer ki oding terekah tak sempat minta sapora ring tua la setu keng kapan setu pah bi anak itu aki iya hole enyo ana ki sapora pokok aja pun kanjeng Nabi fayaktubullahu lahu minal barrin kitab anak buku amal anak Nabi Allah pah iyobe sida adeng tulis anak tereka ku tak pah iyobe tulis anak ngebekte para rabu ni kena Ihya Ulumiddin ni korang ngajar kering tu tak sempat minta sepora karena sete keng mun itu aki pan sete irbai kapan sete ini ona kisah pora pan sete tu sana anak kering tu bi Allah sepora kapi tak tulis anak tereka tapi tulis anak sing ngebekte amin keng cak salah paham cak dok nyedok tibim ya biar mulai dikantobah bukan apa yang gelar kok jangan pakai ki oding korang ngajar korban mater bayi kok jangan tulis anak saya kebekte kok pak nyempit oh iya munda iya mah ayo kan pong embuk ki odi teng penteng aki kan dulu kapan mati ku leku bayi benih sanik kepada rabu hadis kak din tunjuk aki ala ko fokus karing tua kadi tak ibates si kalau benring tua ampun sete meskipun ring tua ampun sete kor ki bedeniat fokus kau leben ajunan pakun ki terima bi Allah minta sapora karing tua cara nah ring tua sesete ni katori minta aki sapora padem pian bentu sakata tangke toman salah kata tangke toman mbian keleru kata tangke minta sapora makin tetangke napa ke Mekah pah mati Mekah pada rabu minta sapora lalu bisa maka derem macara nebus minta aki sapora orang saya pasalai kasah makana astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabi huquqi wajibati alayya beri tambahan wali ashabi huquqi wajibati alayya sapora akitan kula ring tuatan kula ben orang-orang sandi hak katan kula artinya orang-orang situman pasalai bitan kula sapora aki sampean salah kau ring minta sapora orang tak ada tak bisa pun minta aki sapora orang saya pasalai maka tu senampian bi Allah bakal sapora amin boga cengeng pon martelo nomor 4 au ta'attu khamra ada orang si mailang akal para rabu mana bilang khamar mana bimangkin narkoba ini kasih modern pun sabu-sabu ganja ini kayak kemati kafir mun tak tobat ke Allah si nomor 5 au istakhaffa fis salati amra enteng dek kebejeng 5 bekto enteng kebejeng mati kafir para rabu mun selo abejeng lo ngocah hula cek enteng boleh mati kafir Allahumma sholli ala Muhammad manter selemak ni kekeng anak oh dia selo le ketela ya. Nah rebuk tak pada maki kekir mana sulan kembang jabai tonjuk mure lek kursi sedina ajar lek sebut lemak ni mana kelakoi ke mati kafir pada rabu mun tak tobat nomor situng ada nih kok nomor situng akan ada ketika adan nomor 2 dengki kata tang nomor 3 bengal karing tuadu nomor 4 ada semailang akal sabu-sabu dan sejenisnya nomor 5 enteng sholat 5 bab pon jelas ki
terbeda manfaatnya. Sapor sambil kerja kula menintar kerja yang muntai kerja impian gitu orang maju noro patau bukan hadirin kula tak bahas almarhumah Hatiyah binti Sapatra tak bahas ni kabon seseti ni ampun selamat amin me itu mujak selamat saya kelak tuan rumah mungkin ampun cocok ben saya pakon kanjing Nabi karena kanjing Nabi ada bu irhamu mautakum bid du'a awis sadaqah kani sereng mati cara ni ser tua aki sedekah neng hadis lain ikra'u yasin ala mautakum ring mati nakake maca aki yasin cepon Imam Sayyid Muhammad ibn Alawi nang kitab tahqiqul amal fi ma yanfa'ul mayyit minal a'mal benih karo yasin Quran apa saya baca ring mati bakal manfaat kasih mati pada Rabu jelas jadi saya tidak usah bahas selamat nih bon makanya makin bahas seodi mak pada selamat kia mencertak saya tidak kecuali asangu iman Islam. Demikian sekilas info saya bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda jangan kemana-mana karena saya juga tidak akan kemana-mana enggak ada insaf kula enggak subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.